पनिकी देख मनीष तार पनिकीटा गोटे हाँ 3.5-4 केजी गोटा भाकुर रेडी हलदी पत्र रे भाकुर माछ पोड़ा हवा बढ़िया से रोस्ट हो जाओ कौन दरकार बार वालिया जने पड़ी खाइला निया बरिया रे हाय हेलो नमस्ते आशा करछु भल थिबे समस्ते तो सामने नुवा वीडियो रे मोबाइल वीडियो रे आपन वेलकम तो छोटू पूरा एकदम तैयार हे गछि आज गोटे पोड़ा आइटम आउ थरे हबो कोन हबो भाकुर माछ करिया बड्डो भाकुर पोड़ा माछ मार्केट रु आनिबा पोड़ीबा खाइबा ना को कोचन काहे ना ए जो पोड़ाटा खिया चलछि फ्लेवरटा बढ़िया लागछि सेति लागि देखिया पोड़ा माछटा ट्राई करिया निहाती ट्राई करिया सेटा भी भाकुर ऊपर तो चलंत मार्केट जाके आनि के आसीबा पोड़ा माछ भाकुर माछ रोई केते लगा रोई 200 टका ये रोई ना भाकुर अच्छा थे रोई ए बड़ साइज टा एटा भाकुर जने रखि जाई छै पनिकी देख मनीष तार पनिकीटा गोटे तार चिंगड़ी आसुनी से बड़ बड़ गुड़ा बड़ गोड़ वाला कहाँ एटा कि सब बड़ गोड़ पेट्रोल खाली मालटा बाहर कर गोटा थी पूरा गोटा पोड़ा हम 2000 years later. गलिला भाई एतिक रे माछ लांज तो पड़ी होबनी देख मु कौन करुची माछ लांज कौन माछ मुंड पड़ी हो अच्छा हाँ भाई बन फायर कर देलनी कौन थिला छोटिया टिके नगुरु एबे पूरा घगनी जलियो कौन कर देलो वाह भाकुर मुंड एति बड़ भाकुर आईची पुणी जगह धरियार अच्छे ना तो एबे निआटा जलिकी बोबल भाव निआ एकाठी हो ता भितर आमे भाकुर माछटा प्रोसेस करदबा ओके तापर आनिकी पोड़ी दवा गोटा भाकुर रेडी ओके ताऊ टे काटी दबा गोटा मसला टे गुंड ही पकई सोरिष बाटण अदा रसुण पेस्ट हल्दी गुंड लंका गुंड धनिया गुंड लुण सोरिष तेल टिके गोले दवा लेंबू टिके पड़िबो पूर्व थर वीडियो करथिले चिकन वीडियोटा पत्र पोड़ा करथिले सेटा भी थिला हमर कदली पत्र सांगे थिला कोन बोईताळू माने कखारु पत्र आज रो अलग प्रकार फ्लेवर आज कोन हबो देखो हल्दी पत्र वाले देखा होची हळदी पत्र रे भाकुर माछ पोड़ा हो आसो एबे कोन रहला भाकुर माछ ओके एबे कोन करा हो मसला मसलाटा कोडी दिया रे भितरे पूरा मरा हो ए भीतर मरा हबटी हाँ से भितरे जो काटी ता भितरे या भीतर पसियोटी ओ आ भीतर नियाटा केंति रेडी हेलानी से पड़तो खुश तो हाँ खाली अड़ियो माने से पोड़ी हो हलदी पत्र घोड़ा ହେଇଗଲା ହେଲା ओके तर ହେଇଗଲା
बसी खेल न पड़ा ପଚାରୁଥିଲୁ ବା ଜଳିବ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଗଲା ଆଉ ଆରେ बताओ रा जଣା तो କାମ କିଏ କରୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ अच्छा ଭାଇ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଣ୍ଟେ घंटे କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦବା ଜଳିକି ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ବଢିଆ ସେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଖାଇବା ଆଉ तापर येटा रेडी करथिया କୋଉଟା लेंबूटा କଣ କହିଲୁ लेंबूटा रेडी करथिया ହଁ खाली पकेया मारिया आ पियाज टिके ଚାଲ ଜଳିକି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଏବେ ସେ ଧୀରେ 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 ଆଉ ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ ଅଛି ନା ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଖାଇବ ରେ ବାବା ମନୋଜ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି କିଛି ନିଆଁ ଅଛି ଅଙ୍ଗାର ନା ବେ ସତରେ ଓ ଅଛି ରେ ବାବରେ ବାବା ଅଛି 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 ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ରସୁଣ ଚଟଣିଟା ଟିକେ ହବ ନା ପୁଦିନା ପତ୍ର ଟିକେ କିଏ ଚଟଣି ହେଇଗଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିବ ଲେମ୍ବୁ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଳେଇଦେବା ଚଟଣିଟା ରେଡ଼ି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ତ ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଇଯାଏ ଆମର ଯୋଉ ସରି ଆମର ଯୋଉ ହଳଦୀ ପତ୍ରଟା ରୋଷ୍ଟଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଖତରନାକ ହେଇଛି ବାସ୍ ଏପଟ ତ ଠିକ ଅଛି ଏପଟ ନା ଏପଟଟା ଓ ଏଟା ହଳଦୀ ପତ୍ର ଅଛି ଏଟା ହଉଛି ଏପଟଟା ସିଝିଛି ସେପଟଟା ପୋଡ଼ିଛି ୱା ୱା ମସ୍ତ ଲାଗିବ ଛୋଟୁ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ରେ ମସ୍ତ ଲାଗିବ ହଳଦୀ ପଟା ମାଛି ଦେଖଉଛି ବଡ଼ ସାଇଜ ଭାକୁରଟା ନା ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଭଳିଆ ସିଝିଛି ଖତରା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ଯୋଉ ମଟନ ଚର୍ବି ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟୁ ମହୁ ମହୁ ବା ମସ୍ତ ହେଇଛି ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ପୁରା ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ରଖିଦେବା ଆମର ଲେମ୍ବୁଟା ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ହାଲକା ଚିପୁଡ଼ା ହେବା ଉପରେ ପୁଦିନା ଚଟଣିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବୋବାଲ ଆଇଟମ୍ ଏଇଟା ମାନେ ଯୋଉ ହଳଦୀ ପିଠା ହୁଏନି ହଳଦୀ ପିଠା ଉପରଟା ଯେମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ ପୁରା ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସେମ୍ ଚଟଣିଟା ତ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର କହିବି ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼େଇବେ ଯାହା ବି ପୋଡ଼ା ଆଇଟମ୍ କରିବେ ହଳଦୀ ପତ୍ର ଗୁଡ଼େଇବେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଲେୟାରଟା ଆଉ ଅଧିକ ସମୟ ପୁରା ପୋଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତେବେ ମାନେ ଏମିତି ଟିକେ ରୋଷ୍ଟ ହେଲେ ଭଲ ଆର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରା ରଡ଼ଟା ବିଛେଇ ଦେଇଥିଲୁ ନିଆଁଟା ବିଛେଇ ତଳେ ରଖିଥିଲୁ ସିଏ ପୁରା କ'ଣ ସିଝିଗଲା ଉପରେ ଯୋଉଟା ଜଳିଲା ସିଏ ପୋଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଲା କୋଉଟା ସିଝିବା ପଟଟା ଦେଖ ଓହୋ ଦେଖୁଛୁ ତ ଏ ସାଇଡ଼ଟା ଟୋଟାଲ ଉପରେ ନିଆଁରେ ସିଝିଲା ଖାଲି ଦେଖ ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିଦେବୁ ଗଳିଯିବ ଦେଖିଲ टेस्ट करके देखो केमती लाଗୁଛି टेस्ट आ कौन कहबी टेस्ट तो पूरा बराबर
टेस्ट बराबर एपट साइड अधिक हल्दी पत्र फ्लेवरटा होची जुसिला लागतो एक नंबर जी टे ट्राई हो ओ ଜାଗାଟାକୁ ଧରିଛି ରେ ଭଣଜା ମହାଶୟ ଆଉ କି ନାଗ୍ୟ ଯେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସୁପର ତମେ ତ ଦି ପଟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଦେଇଛ ମୁଁ ଦି ପଟରେ ଖାଇକି ଆଗେ ଦେଖି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଏ ଭାଇ ये कौन ये पूरा सॉफ्ट सॉफ्ट ମାନେ ହେଭି ସଫ୍ଟ ଆଉ ଦହି ଚଟଣିଟା ତ ଆଉ ଲାଜବାବ ଆଉ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ପିଆଜ ଛୋଟଟା ଯଦି ଧରି ଖାଇ ଯାଇଥାନ୍ତା ଗୋଟାଟା ଗୋଟା ଭାଗରଟା ଧରି ଖାଇଥାନ୍ତା ନା ତୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଧରି ହବନି ଧରି ହବନି ନା 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 ଗଳି ପଡିବ ଭିତରେ ଦେଖ ମୁଁ ହେଟା ରଖିଥିଲି ତାର ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡା ହେଇଛି ସେ ସେଇଭଳିଆ ଓହୋ ହୋ ଏ ଭାଇ ଖା ଏଇ ରୋଷ୍ଟ ଜାଗାର पूरा डायरेक्ट देखी कंटा से जगार बस कंटा ना ये जगह हूँ बड़ कंटा गुड़ा ये पूरा जमी मटन पीस धरते से धर तू कमी देखुचे तू खाऊनु से देखुची तो खाइबा को मानिगली भाई कहीं ना आम फास्ट कौन एटा बोईताली पत्र गले तार गोटे अलग फ्लेवर अलग टेस्ट कदली पत्र गोटे यूनिक टेस्ट वाह कदली ना सॉरी हल्दी पत्र कदली अच्छी किंतु हलदी पत्र जहाँ पत्र लगे तार गोटे गोटे अलग टेस्ट चलो चलो सस्ता चलो उड़े दियो एमती बने खाओ मजा आसियो ओ इटा कोनटा तो चर्बीटा पूरा चर्बी अच्छी जानची तो पनीर छोटे होटल रे उल्टे ए भाई ओ मुंडटा को बाहर कर देलो डायरेक्ट मुंडर ए जो मुंडटा सीजी बोबाल बुड़ी जे ए जिंस गुड़ा सब खाई बढ़िया लागियो हेरे गुड़ा बढ़िया लागियो रे तू ठीक बारे से हाथ पूरे दो गरम अच्छी छुआ मान सादा आसिले बापा सादा नुहे एक्सपीरियंस पर्सन टेस्ट खाई माने टेस्ट करिए कि केमती हेची पोड़ा माछ आद्यरू मो बाप सबू खाते हाँ पोड़ा माछ टेस्ट हूँ अलग ओहो एबे तमे खाऊच तमे मझे तो पूरा टोटाल बंद तमे खाइना आमे पोड़ी के छेची खाऊ तम बापा मानकर येटा आमे रखिदेलु आ निया बरिया रे पोड़ी खाई दियंती बालिया कोदरे निया बरिया एटा कोन ए कुटारे बरिया बड़ी की एते मोटा करी खैची बसैथिबे अच्छा बालिया पड़थिबे 12 बालिया जने पड़ी खाइतला निया बरिया रे अब तमे कोन गोटे माछ को 2 जण खाई कि 4 जण बस आमे 2 किलो जानछु गोटे माछ 12 बालिया से छोट छोट बालिया खाइथि खाई के ही गला गुंड आपण माने भी ट्राई करन तो भाकुर मुंड तो सांग मान गोटे बोबालिया खाइबार अंत घटिला मजा आसीगला सीरियसली मजा आसला बहुत बढ़िया लागला पूरा पत्र चट्टा परफॉर्मेंस पूरा सब खाई गुंड कर फोपड़ा निहाती डेफिनेटली ट्राई करते जो मैंने पोड़ी खाइबा को चाहते पोड़ार मजा ना चाहते जहाँ गोटे पसंद भी केमती कौन लगे वीडियो कमेंट करी कहे आ परिश्रम होची लाइक आ सब्सक्राइब आ शेयर माध्यम रे प्यारटा दियंतु कमेंट माध्यम रे भी दउथे
ସେଟା ବି ଦରକାର। ଆଉ ୟା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ଭେଣ୍ଡି ଗଛ ଗୁଡା ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ସାଇଡ କରିକି ଏବେ ଭେଣ୍ଡି ସରିଗଲାଣି ତ ଏଇପଟେ ଚୁଲିଟା ସ୍ପେଶିଆଲ ବନେଇବ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଯୋଉ ଏମିତି ଇଟା ଫିଟା ରଖି କରୁଥିଲୁ ଏବେ ଚୁଲିଟା ବନିବ। ଆଉ ବାକି ଖାଇବା ପିଇବା ଚାଲିବ, ବାପା ବୋଉଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଚାଲିବ। ବୋଉର ଓଷା ସବ ଚାଲିଛି, ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆମର ମଟନ ଭିଡିଓଟା ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆସିବ ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ଆପଣ ଏମିତି ପ୍ୟାର ଦଉଥାନ୍ତୁ। ଆଉ କଣ ମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମାଧ୍ୟମରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଉ ଆଜିର ଖାଇବା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଆମେ କହୁଛୁ? ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? ବୋବାଲ ଥିଲା ନା? 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗୁନଥିଲା? କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଟେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଥିଲା। ହଳଦୀ ପତ୍ରର ସ୍ମୋକି ଫ୍ଲେଭର, ହଳଦୀ ପତ୍ର ଫ୍ଲେଭର, ତା ସହିତ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଫ୍ଲେଭର, ସବୁ ଚଟଣିଟା ତ ବୋବାଲ। ଚାଲ ଦେଖା ହବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଧନ୍ୟବାଦ।